Hi girls! DRPS2. Kinsa dili parihas na ako og routine. Trabaho, biyahe, way tarong og tulog. Pero mobangon gihapon og buntag para mo trabaho og balik. Usahay dili pagid husto atong pagkaon. Mga posible nga dili ta makakuha og igong iron sa atong lawas. Maobitaw ag kahumanan kita kay maluya manghupoy. Usahay mahilo pod. Makita pod na sa lawas ha kay makaluspad og panit. Basin kay baw ka ani. Kuwang gyud ka og iron. Ako adlaw-adlaw ko moinom og United Home First Sulfate Iron. Naiigong iron aron motabang sa lawas nga makabuhat og healthy nga dugo with proper diet and exercise. Mo nang feeling nako na ako'y kusog, sigla og natural nga himsog og kahayag. Nindot kayo ang pagbati nga bisan unsa ka kahago kaya gihapon. Puno og kusog, kumpiyansa og hayag ang aura kada adlaw. Para sa tanan nga kugihan nga kababaihan, mga maestro og maestra, mga tindero og tindera, hinumdumi ang First Sulfate sa presyo nga 2 pesos per tablet SRP, makahatag kinig himsog nga dugo og himsog nga glow. Dili magluspad with proper diet and exercise. Iron is the generic name of DRPS2. United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.